U ovoj epizodi istražujemo Ohridsko jezero. Posjetit ćemo popularne lokacije, ali ćemo ih obići iz drugačijeg ugla. A najbolji deo, i vi to možete učiniti. Pozdrav svima, moje ime je Miloš Prelević, ja živim i putujem i snimam emisije u mom kamperu zvanom Kombina. Kao što možete da vidite, i dalje smo u predivnoj Makedoniji na Ohridskom jezeru. Ali pre nego što krenemo da pričamo o Ohridskom jezeru, dajte mi samo 30 sekundi. Primetio sam da mnogi od vas koji gledaju ove videe i dalje nisu subscribe-ovani. Molim vas, to učinite, lajkujte kanal, jer su mi te stvari jako bitne za algoritam. Druga stvar, ove emisije možete da podržite na nekoliko načina. Najbolji način jeste preko Patreona. To su mesečne donacije, sitne donacije, možete počinju od nekih $3 pa nadalje. Vi možete podržiti ovu emisiju i time osigurate njen nastavak i rad. I to bi mi mnogo značilo. A na tom kanalu ću ja stavljati neke blooperse, neke behind the scenes i neke emisijice koje se ne vide ovde na YouTube-u. Također ćete moći gledati emisije par dana pre nego što se pojave na YouTube-u. Nego, ajmo mi sada dalje, prošli smo taj oficijalni deo. Ova emisija mi je posebno draga. Ja ću da radim neku stvar koju obožavam da radim, a to je nurkanje. Koliko ne znate što znači nurkanje, to je na makedonskom, a saznaćete uskoro. Ja sam se dugo onako nečekao, da li uopšte da idem u Ohrid ili da ne idem. Znam da je lepo, ali nije mi nekako predstavljalo neki wow moment. I vidio sam neke slike slučajno na Facebooku od ovog mesta gdje ćemo da idemo i raspametio sam se, odmah sam upalio kombinu i došao ovde. Tako da ono šta ćemo sada da posjetimo je podvodno arheološko nalazište. A sačekaj kraj videa da vidiš i kako i ti možeš da ideš na to nalazište. Tako da, ajmo mi da vidimo kako sve to izgleda. Ovo je Zaliv Kostiju, specifičan muzej koji se nalazi na Ohridskom jezeru, samo 16 km od grada Ohrida. A kad kažem baš to i mislim. U pitanju je autentična rekonstrukcija praistorijskog naselja koje se nalazi iznad najdubljeg i najstarijeg jezera u Evropi. I dobrodošli na Zaliv Kostiju ili ti Bay of the Bones na engleskom. Ovo je sastavljeno od 24 sojenice, a sve je napravljeno sa razlogom jer je ovde i još na par mesta nađeno jako puno kostiju, verovatno od jelena. Na drvenim stubovima su izgrađene kuće od blata i slame, a veličina prostora koje su zauzimale je stvarno neverovatan. Veruje se da je ovo naselje ovde na Ohridskom jezeru bilo 8000 kvadratnih metara. Ovo je ovde samo mali pokazatelj kako se to živelo pre nekih 3000 godina. A ono što je jako zanimljivo jeste da je većina svih tih predmeta sve nađeno pod vodom. Unutar sojenica su izloženi artefakti koji pokazuju originalan način života žitelja ovog naselja, a rekonstrukcija je izvedena na osnovu arheološkog nalazišta na dnu jezera. Sad ono što je jako zanimljivo, kao što sam rekao, arheološko nalazište se nalazi pod vodom, što znači da je neko ovde ronio. I naravno, kada su sva arheološka nalazišta odrađena, kada je sve ispitano, pitanje je bilo šta dalje. Da znate, vi sada možete da ronite u arheološkom nalazištu. Što znači da ćemo i mi da zaronimo u ovo prelepo jezero uz pomoć ekipe iz Amfora Diving centra. Јас сум Јован Цекуловски, инструктор, тренер по СС и председател на нуркачкиот центар Амфора. Денес ќе водам на заливот на Госките, едно од најпознатите нуркања и нуркачки локации кои ги има на Охридското езеро. Самото нуркање започнува од пред нуркачкиот центар, се влегува под Кокичките, односно под населбата. Има два тунели во кои се влегува, ние го бираме десниот тунел и излегуваме од десната страна на населбата. Паралелно на неја, целата ова населба изобилува со предмети од бронзено и железно доба. Може да се видат многу најразлични предмети од во смисла на
керамика, коски, заби, оригинални предмети во вода можат да се видат, исто така и камени секири, исто така и оригиналните колци кои може да се видат на длабочина од 3 до 5 метри, целата конфигурација на дното е од околу 3 до 5 метри. Ono što me prvo fasciniralo jeste čistoća i vidljivost u jezeru. Prvo smo otišli da obiđemo muzej, ali iz malo drugačije perspektive. A potom smo ušli u jedan od tunela i kretali smo se ispod tog muzeja. A ronjenje kroz taj tunel je stvarno nezaboravno iskustvo. Zraci koji su prodirali kroz daske pravili su malu predstavu, a ribe koje su bile bliže izlazu pravile su nam društvo. Zatim smo se uputili da vidimo artefakte koji su dan danas pod vodom. A najbolje da čujemo o tom nalazištu od čoveka koji ga je i otkrio. Na jedno rekreativno nurkanje 1997 godina случајно најдов дрвени колци под вода и керамички садови. То истото го пријавив, значи еден керамички сад во Завод и музеј Охрид и од тогаш веќе почнува приказната со подводниот археолошки локалитет. Значи станува збор за подводен археолошки локалитет, односно преисториска населба, која до пред неколку години знаевме дека е околу 3200 години стара, но со најновите истражувања се докажа, со дендрохронологија, се докажа дека ова населба е стара околу 6000 години. Ова населба долго време обстојувала тука, затоа што последните податоци кажуваат дека ова населба и една населба на Алпите во Европа се најстарите населби кои или најстарите жители кои се занимавале со земјоделие. Posle zaliva Kostiju i kratkog odmora, ja sam se uputio na narednu lokaciju. I sljedeća lokacija koju idemo da vidimo jeste da posetimo Sveti Naum, jedan od najlepših manastira u Makedoniji. I evo nas sa predivnom Svetom Naumu. Ono što mi je drago jeste što sam malo ranije došao, čisto da nema gužve, pa da možemo malo više da uživamo u ovom predivnom mestu. I ovdje u ovom predivnom mestu se uliva Crni Drim u Ohridsko jezero. Pazite vi bistroću ovog predivnog jezera, odnosno izvora. U malom parkiću ispred manastira Sveti Naum i tamo se u dalini može vidjeti jezero, to stvarno lepo izgleda, ali ja iskreno da budem, ono što mene toliko privlači jeste onaj izvor tamo. Volio bih kad bih mogo tamo da zaronim, bilo bi predivno, ali ajde da vidimo kako izgleda manastir, pa idemo dalje. Manastir Svetog Nauma kod Ohrida je jedan od najznačajnijih manastira u Makedoniji. Manastir je baš jako lep i totalno vredi ovo posjetiti, kao što vidite. Vikend izbjegavajte se prevelike gužve i sad ima dosta ljudi, a definitivno treba posjetiti. Sveti Naum Ohridski je zajedno sa Svetim Klimentom Ohridskim širio hrišćanstvo na prostorima Južnog Balkana, ponajviše oko Ohridskog jezera. Posle manastira našao sam se na izvoru reke Crni Drim, koji je pod najvišim režimom zaštite i deo je nacionalnog parka.
voda je toliko čista i prozirna da ja nisam mogao da odvojim oči od te lepote. A vi ako posetite ovo mesto, definitivno iskoristite šansu i provozajte se po ovom izvoru. I ovde svude okolo Svetog Nauma imate ove predivne stazice u kojima možete uživati. I ja sam sad bio na ovom čamcu po izvoru reke, na izvoru Crni Drim. I ono što bi jako volio jeste da ronim tu. Nešto mi je Jovan spominjao da ćemo možda tu roniti, pa ga moram zvati da vidimo da li uopšte može tu da se roni. Ako može, definitivno idemo. Ja sam se vratio na moj omiljeni deo jezera i nisam mogao da prestanem da razmišljam o bistrini Crnog Drima. Nikad nisam ronio u toliko bistroj vodi, a kad sam video taj izvor, želja je rasla. Ok, sad sam se čuo sa Jovanom iz Amfora Divinga i potvrdio da ćemo roniti u Svetom Naumu, u onoj bistroći, prelepo, jedva čekam. Samo ima jedan problem, pitanje kad ćemo roniti, kad ćemo stići da ronimo. Ja sam još par dana ovde, on imao neke obaveze, pa ćemo valjda nešto uspeti da organizujemo. Ja se najiskrenije nadam da hoćemo. Malo sam se lakše osjećao znajući da je Zaron u planu, ali nisam baš očekivao odmah narednog dana, da ne kažem jutra. I on pita jesam ustao. 6 ujutro je, nisam roki bar pola da ustajem u 6 ujutro. Prvatno ćemo na ronjenje. Prvatno će izbegnemo gužvu vamo na Svetom Naumu. Sad je 7 sati ujutro. Brate, evo sada jesam, hoću, naravno, ja sam spreman manje više, dogovoreno, vidimo se. Zašto sam rekao da sam spreman? Neću stići ni kafu da popijem. Ajmo. Jovane, daj ovako neoficijalno, ali gdje ronimo danas? Izvori Crnog Drima, tu je manastir Svetog Nauma i ovi izvori ide direkt u jezero. Tako da vidljivost na najbolji dan je oko 60-70 metara. Stvarno? Da. Iako sam bio fasciniran vidljivošću, prva stvar na koju sam morao da se naviknem je hladnoća. Ne tela, nego lica. Imao sam utisak da me 1000 iglica bode u lice. Jedino što sam mogao da uradim jeste da sačekam da mi utrne faca. A kada se to desilo, mogao sam maksimalno da uživam. Moj san da ronim u jednoj od najbistrijih voda se ostvario. Čamac na kojem sam se juče vozio, sada ide iznad mene. I bilo je toliko čudno videti ih iz te perspektive. Jovan je taj dan odlučio da odradi trening Zaron sa specijalnom vrstom opreme i pritom nas lagano vodio do izvora. Ova reka nastaje kao podvodni izvor iz Perspanskog jezera. Jedan je od najčistijih na svetu. A kada sam video izvore, izgledalo je neverovatno. Izvor se sastoji od 30 podvodnih i 15 priobalnih izvora s ukupnim kapacitetom od 7,5 metara kubnih u sekundi.
Na izvorima formiraju se u malo jezero s površinom od 30 hektara i dubinom od 3,5 metra. Temperatura kristalno bistre vode nikada ne prelazi 11 stepeni. A ja sam na kratko izronio da spojim na kameri ova dva prelepa sveta. Krenuli smo lagano nazad, a meni se u glavi samo vrzmalo, želim opet. E pa drugari, toliko od mene sa Ohridskog jezera, ali nemojte još prekidati, želim da vam kažem par stvari. Ne, nije da me podržite, ali učinite i to. Želim da vam kažem par stvari o ronjenju. Ja obožavam ronjenje i ronio bi svaki dan da imam vremena, mada je bio jedan period kada sam stizao bukvalno svaki dan da ronim. Elem, vi kada odete na neko jezero, na neko more, vi propustite najlepši deo tog mora, jezera. E sada ja stvarno želim da vam kažem, ovo nije nikakva reklama, ovo je bukvalno moja dobra volja i moje oduševljenje. Ukoliko niste ronilac, ovaj ovde Bay of the Bones je perfektan za vas, da naučite, da probate i da vidite nešto unikatno. I ovo ja govorim čisto zbog mog oduševljenja, kako je meni bilo koji 10 godina ronim, kako sam se oduševio kada sam tu zaronio. A za neke ronioce koji imaju malo više iskustva i žele malo dublje da rone, možete i to ovde da uradite. Tako da sljedeći put kada posetite ovo predivno jezero, obavezno kontaktirajte Amfora Diving Centar i uživajte u ovom prelepom jezeru na skroz unikatan način. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se u narednoj epizodi. Pozdrav!